الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Salam dan salam terlimpah kehadirat Nabi mulia Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Setiap terbit matahari tidak terbenamnya. Dahulu kala begitu lama penantian waktu di saat terbit dan menanti datangnya matahari terbenam. Namun di akhir zaman, di abad-abad ini kita merasakan waktu begitu cepatnya berlalu. Dalam sebuah sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Kedua beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman." Tidak mungkin dan tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu terasa begitu cepatnya berlalu. Wa taqumu sanatika kasyahri, engkau akan merasakan setahun bagaikan hanya sebulan. Wa yakunu syahri Jumat, dan engkau merasakan berlalunya sebulan bagaikan hanya setiap Jumat. Wa takunul Jumat kal-yawm, bahkan dari Jumat ke Jumat terasa begitu dekatnya bagaikan hanya sehari. Wa yakunul yawm kas-sa'ah, bahkan sehari terasa bagaikan hanya sejam. Wa takunul sa'ah ka-ihtiraqis sa'ah, bahkan kata Nabi satu jam terasa bagaikan cepat seperti pelepah kurma yang terbakar. Begitu cepatnya waktu berlalu sehingga terkadang saudara kita yang ikut bersolat berjamaah Jumat di hari kemarin, hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terasa sering ada ucapan di antara kita, si fulan bin fulan telah berpulang ke Allah, tidak terasa sudah 40 hari waktu berlalu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu satu di antara sekian banyak tanda yang Nabi ceritakan bahwa kita ini berada di penghujung akhir zaman. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "La taqumu as-sa'ah, tidak akan pernah terjadi di hari kiamat hatta tadhhar fitnah, sebelum engkau melihat fitnah tersebar di mana-mana. Wa yakthurul kadhib, kedustaan dan kebohongan menyebar di tengah-tengah masyarakat, kata Nabi. Dan yang terakhir, wa yataqarrabul aswaq, engkau akan melihat pasar begitu dekatnya." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita perhatikan apa yang Nabi katakan pada hadis yang saya sebutkan tadi itu. Tidak pernah akan terjadi kiamat sebelum fitnah merajalela. Bukankah dengan adanya media sosial, media online, begitu banyak fitnah tersebar, begitu banyak manusia antara satu dengan yang lainnya saling menyebarkan fitnah, kebohongan dan dusta. Bahkan dia mengeluh dan mengadu bukan kepada Allah lagi, tetapi melalui Instagram, Facebook dan sebagainya tempat mengadu. Tidak jarang kita berdoa memohon kepada Allah, tapi bukan di masjid, tetapi melalui Facebook. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang Nabi katakan, la taqumu as-sa'ah hatta tadhhar al-fitan. Tidak akan mungkin terjadi kiamat sebelum engkau melihat fitnah tersebar di mana-mana. Belum lagi ketika kita menghadapi pemilu dan pilkada.
Begitu banyak hal yang tertampilkan tidak sebagaimana mestinya. Banyak hal yang kita lakukan yang ujung-ujungnya bersifat mengadu domba dan sebagainya. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Pada kata yang kedua Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sebelum engkau melihat wa yakthurul kadhib, begitu banyaknya kedustaan disebarkan di mana-mana. Ketika seorang yang dianggap tokoh berjanji, terkadang janjinya menyalahi apa yang dia ucapkan, dan inilah merupakan menu sehari-hari bagi kita masyarakat. Sehingga kedustaan kita menganggap itu adalah hal yang wajar. Padahal kata Nabi, bila kedustaan sudah mulai merajalela, pastikan kiamat tidak jauh lagi datang. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yataqaraba al-aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum pasar-pasar menjadi dekat. Bukankah sekarang orang tidak perlu pergi ke mall, tidak perlu pergi ke pasar, tidak perlu pergi belanja di mana-mana, cukup dengan mengetak jari di atas handphone, maka barang akan datang online namanya. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum pasar-pasar online tersebar di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan hadis yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatiyanna 'alan nas, tidak akan pernah datang hari kiamat di tengah-tengah manusia, yafirruna min ulama'ihim, sebelum kalian lihat umat berbondong-bondong lari meninggalkan ulama-ulama. Sehingga pada saat itu kata Nabi, kau lihat majlis-majlis taklim menjadi kosong, konser-konser menjadi ramai, pasar-pasar malam menjadi hiburan pilihan yang paling bagus untuk saat ini. Majlis taklim, madrasah, pondok pesantren menjadi pilihan terakhir ketika sudah tidak mampu membina anak-anak kita lagi. Ini kejadian akhir zaman. Umat semakin jauh dari agamanya. Bukan agama yang menjauh, tapi umat yang menjauh dari agama. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min ibadihi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yubqa 'aliman. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama sekaligus cabut dari tengah-tengah hamba-Nya, tapi Allah akan mencabut ilmu agama dengan mematikan satu demi satu para ulama-Nya, sehingga kau dapati tak seorang pun berilmu yang tinggal lagi di negerimu, kata Nabi. Pada saat itulah ittakhadhan nas ru'asa juhala, kau lihat umat akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama yang tidak paham tentang agamanya. Saat itu dia diminta fatwa. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin, kata Nabi. Ketika dia diminta fatwa agama, maka saat itu dia berfatwa tanpa dasar ilmu agama. Dalla wa adallu, rawahu Bukhari wa Muslim. Saat dia berfatwa, dia telah menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang banyak. Inilah yang terjadi di akhir-akhir dunia. Kita berlindung kepada Allah, supaya kita menjadi umat yang benar-benar dalam tuntunan dan ajaran Ilahi di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat kepada Allah di hari yang mubarak ini. Kita minta kepada Allah agar menjadikan diri kita orang-orang yang selalu dekat kepada Allah dan menjadikan anak keturunan kita yang selalu dekat dengan agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع السلفين الصالحين، لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واحينا في الخير، واحشرنا مع أهل الخير. أسأل الله يمن علينا بالغفور بجاه الرسول وسلف الفخور، وثبتنا على الصراط المستقيم، وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تولده كثرة المسائل، ويا من لا يتبرك بالحال عباده الملهين عليه، أدمنا بر رحمتك وفراغ استجابتك، أنت المستعان وعليك البلاء. يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين ويا سامع الدعاء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.